कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टसुवार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शरीरे कुलघ्नानो वर्णसङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जतिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनम् नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुभम्। बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्, यत्र च सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच विसृज्य सशरहुं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं कृष्णनारायणं, सत्यभामाधवं हे माधव रुक्मिणी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं कृष्णनारायणं, सत्यभामाधवं हे माधव रुक्मिणी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं कृष्णनारायणं, सत्यभामाधवं हे माधव रुक्मिणी वल्लभम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टसुवार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शरीरे कुलघ्नानो वर्णसङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जतिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनम् नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुभम्। बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्, यत्र च सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि माम प्रतीका
हत्यारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्कीर्णोपस्थमुपविशत् विसृज्य सशरहुं चापं शोकसंविघ्नमानसः अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं कृष्णनारायणं सत्यभामाधवं हे माधव रुक्मिणी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं कृष्णनारायणं सत्यभामाधवं हे माधव रुक्मिणी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं कृष्णनारायणं सत्यभामाधवं हे माधव रुक्मिणी वल्लभम्